Drop vlog. Sing okay? Okay, once again, happy birthday! Sing! Everyone! Happy birthday! Sing! Louder, please! Okay, so second birthday, Jamila. Hello, ang gift mo. Okay, so before mga ako request sa minahan sa birthday celebrant kay magdadala siya message karon. Dali. Panglawas, so bless this good Lord and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, let's eat, guys. Eat. Happy birthday, Milka. Happy birthday, Apo Dohod, Jamela. Okay, lipstick na. Hello. Live feature is a vlog. Hello, vlog. Welcome to my guys. Welcome to my vlog. Alright, yada mi karon sa Wala mga bata ba? Amerika. Ayan, sing birthday ni Jamila Aba. Sa anak sa akong kagaw. Good luck sa lechon. Diya meron sa Ablong Beach and Pool Resort. Ayan. Kami rin mga ka-alright. Kaya wow na kay kami camera. At mga kasama sa trabaho sa akong igagaw. Sa akong first cousin. Hoy, kumusta mo dia? Okay ra mo dia? Okay ra. Alright. Ikaw bonseng, okay ra ka bonseng? Agoy. Agoy. Okay pa sa alright. Alright, thank you so much. God bless to all. Bye-bye. Hanggang sa muli. Good luck. Alright, thank you.